बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे नए ज़ाविये के नए प्रोग्राम में। नया सवाल और सवाल हमारे शुएब साहब पढ़ते हैं। जी शुएब साहब। सर, फजल इलाही कुरैशी ने कहा है, आपके 2 क्लिप्स ने तो ज़ख़म ताज़ा कर दिए हैं। मेरे अब्बा जी सहाफ़त से रिटायर्ड हैं, बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारी। हम 4 बहन भाई हैं। अपने वालिद साहब से सिर्फ बेइज़्ज़ती ही करवाई है। दोस्तों के सामने वो कहते हैं कि ये कुछ नहीं कर सकते। सारे बहन भाई छोड़ गए हैं, सिर्फ मैं उनके साथ हूँ। मुझे भी अब उन जैसी आदतें पड़ गई हैं, ये बात मेरे बच्चे कहते हैं। ख़ातिन हज़रात, हमारे इलाके का एक ख़ास फल है जिसे अमरूद कहा जाता है। अमरूद अंग्रेज़ी में गावा कहलाता है। अब तो बाज़ कंपनियों ने इसका जूस और वो भी बना दिया है। गावा जूस बड़ा अच्छा मज़ेदार बनता है। गावा जब दरख्त पे होता है तो कहीं कहीं उसमें लाल रंग भी होता है। कुछ दरख्तों के जो ऊपर पौधा अगर उस किस्म का है तो उसको काटें तो अंदर से सुर्ख रंग या पिंक कलर का अमरूद होता है, बड़ा खूबसूरत लगता है। अमरूद जब तोड़ा जाता है और फिर मार्केट में आता है तो शायद ये वाहिद फल है कि जिसको ख़रीदते हुए आपको डर लगता है। एक तो उसकी उम्र थोड़ी होती है, दूसरा इसमें से कीड़ा निकलता है। आम में कभी कीड़ा नज़र नहीं आएगा। आप आड़ू ले लें, अनार ले लें, ऑरेंज ले लें, पूरे यकीन से आप खोलते हैं, खाते हैं, अंदर से कीड़ा कभी नहीं होता, पर इसके अंदर होता है। ये कीड़ा बाग से आते हुए रास्ते में नहीं लगता, ना मार्केट में पड़े पड़े लगता है। ये कीड़ा दरख्त पे लगे हुए लगता है। जब फल आ रहा होता है और उसकी उस वक्त स्प्रे न की जाए, टेक केयर न की जाए, तो ये पूरा बाग बर्बाद हो जाता है। इंसान जो है, उसकी शख्सियत अगर उसको आप एक गावा के पौधे के तौर पे लें तो सोचिए कि इसका बरसों गुज़रने के बाद, उम्र गुज़रने के बाद, बड़ा तजर्बा होने के बाद, तब इसको ये सुंडी नहीं लगती, ये बुरी आदतें तब नहीं लगती। इसका आगाज़ बहुत पहले हो जाता है। जैसे अभी कुरैशी साहब ने कहा कि मेरे बच्चे मुझे कहने लग गए हैं, तो सारे उनके कुरैशी साहब के 3 बच्चे हैं और तीनों बच्चे सेम भुगत रहे हैं कि उनके अब्बा उनके साथ ज़ुबान दराज़ी करते हैं। अच्छा, ये दोनों बाप बेटे का जो कॉमन चीज़ है, ये दोनों नमाज़ पढ़ते हैं, दोनों मस्जिद जाते हैं, दीनी सारे अफ़ाल करते हैं, लेकिन अपनी ज़ुबान पे काबू नहीं है। और इसी तौर पे अपने मेहमानों के आने पे अपने बच्चों के साथ और अहलिया के साथ जो सलूक करते हैं, इस पे इतने लोगों ने कमेंट्स किए हैं। यानी मैंने कुछ 70 ऐसे पढ़े हैं कि जिसमें लोगों की ये राय है कि द सेम सिचुएशन, द सेम स्टोरी वी आर फेसिंग। इनमें से जो ज़्यादा लोग हैं वो लोअर मिडिल क्लास से हैं और मिडिल क्लास से हैं। ये क्लासेस दोनों जो हैं, इसमें चूँकि ज़िंदगी की दौड़ में ज़्यादा इनको एफ़र्ट करनी पड़ती है, पैसे के लिए ज़्यादा मुशक्क़त करनी पड़ती है, रिश्तों के लिए ज़्यादा मुशक्क़त करनी पड़ती है, शायद पेशेंस नहीं होती। लेकिन उससे ज़्यादा जो मुझे गैप लगता है कि ये ज़ाहरी काम सारे कर लेते हैं नमाज रोज़े वाले, लेकिन जो रूह को आपकी चीज़ उजालती है, उसको बनाती है, खूबसूरती उसको डेकोरेट करती है, वो मिस होती है। और उसी वजह से फिर इनकी ज़ात को, इनकी ज़ुबान को कीड़ा लगता है और फिर वो आगे से आगे चलता जाता है। लाइक अभी भी कुरैशी साहब इस दिन, आज के दिन, इसी घंटे तय कर लें कि मुझे अपने बच्चों को इस अज़ाब से दोचार नहीं करना, तो उन्हें सिर्फ अपनी ज़ुबान को रोकना होगा। ये स्प्रे होती छोटी सी, जो ज़ुबान पे ना कीजिएगा। मैं एक सिंबॉलिक बात कर रहा हूँ कि जैसे पौधे पे कर दी जाए तो फिर वो ठीक हो जाता है। अगर ये याद रखिएगा, अगर अमरूद को हाथ में लेके आप ज़ोर से निचोड़ें तो उसके अंदर से जूस नहीं निकलेगा, गूदा निकलेगा। जो उसके अंदर है उसी का इजहार होगा। आप अगर कभी भलवाल चले जाएं, कभी सरगोदा चले जाएं, वहाँ से किन्नो लें और उसको आप निचोड़ें, क्या निकलेगा? उसके अंदर से रस निकलेगा। आप उसको काटें, बड़ी बड़ी काशें होंगी, तो अगर तो वो पुराना बाग है तो उसके अंदर बीज ही बीज होंगे, अगर नया बाग है तो सीडलेस होगा। यानी जैसा आपने परवान चढ़ाया, जैसा बनाया, जैसा डिज़ाइन किया, फैमिली पूरी का स्ट्रक्चर, उस पौधे से जितने फल उतरेंगे सब वैसे होंगे। तो इस मामले में आपके अब्बा जी का भी पूरा कसूर हम उनको नहीं देंगे। मुमकिन है जो मुश्किल ज़िंदगी उन्होंने अपने बाप दादा की देखी,
وہ جس گاؤں سے ہوں گے زیادہ انہیں ایفرٹ کرنی پڑی ہوگی, انہیں اپنے بڑوں کو یہ کرتے دیکھا ہوگا. سو یہ نسل در نسل سلسلہ ظلم پھر چلتا جاتا ہے. کسی ایک کو, ابھی ہم کہتے ہیں کرونا میں سے لوگ سب چل رہے ہیں تو ایک نکل جائے تو کرونا رک جاتا ہے. یہ جو طرز عمل ہے, جو ظلم ہے, یہ ابا جی کو یا بہت سارے ابوں کو برا بھلا کہنے سے نہیں رکے گا. یہ تو کسی ایک بیٹے کو طے کرنا پڑے گا, نو مور. تو پھر وہ اپنے بچوں کو دوسرے اپنے دوستوں کے سامنے, عزیزوں کے سامنے برا بھلا کہنے ہوئے جو اندر انگیخت ہوگی اس کو روکنا پڑے گا. یہ جو دوسروں کو بے عزتی کر کے ایک راحت ہوتی ہے, خاص طور پہ اپنوں کو, آپ اس سے محروم ہو جاؤ گے, لیکن اس ظلم کے سلسلے کو آپ روک لو گے. اس بددعاؤں سے بھی آپ بچ جاؤ گے جو پھر اولاد دیتی ہے. اولاد جیسے جیسے بڑی ہوتی ہے, شادیاں ہوتی ہیں, پھر لوگ وہاں سے بھاگتے ہیں, ملک بھی چھوڑتے ہیں, خاندان بھی چھوڑتے ہیں, واپس نہیں آتے. چونکہ جیسے جیسے آپ میچور ہوتے ہیں رب آپ کو سیلف رسپیکٹ دیتا ہے, رب آپ کو سوشل رسپیکٹ بھی دیتا ہے. پھر آپ سے بے عزتی برداشت نہیں ہوتی. اپنے بچوں کے سامنے اپنے باپ سے بے عزتی نہیں کروائی جاتی. اپنی بیوی کے سامنے بہت سے لوگ ایسے, میں نے ان کو چپ کرایا ہے ان کو روتے ہوئے کہ ہماری ماں نے یا ہمارے باپ نے میری بیوی کے سامنے میری بے عزتی کر دی, اس کے سامنے مجھے یہ اور کہا. تو جتنی میری عمر کا تجربہ تھا, عزت تھی, وہ اس کے سامنے گوا دی, مجھے اکیلے کو کہہ دیتے. پر یہ جو طرز فکر ہے, طرز عمل ہے, ان کے ہاں تو غلطی سے نہیں تھی, اب وہ اس کو ایک ہیبیچول بن گئے ہیں, ان کی عادت بن گئی ہے. پر جتنے بچے اب بڑے ہو رہے ہیں, جن کے بچے ہیں, جو نوجوان ہیں, شادیاں جن کی ہو چکی ہیں, جو اس ظلم کے نظام سے گزر چکے ہیں, جو اس تلخی کو, اس زہر کو گھونٹ کر کے انہوں نے پیا ہے, میرا خیال ہے اگر وہ چاہیں تو رک سکتے ہیں. ابا کو برا بھلا کہنا ابھی سے بند کر دیجئے, وہ نہیں بدلے جا سکتے. پر اپنے آپ کو بدل لیجئے, اپنے طرز عمل کو. اگر آپ اپنی بیوی کو بھی بدل لیں, کس وقت بیٹھیں پیار محبت سے بات کریں کہ یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے جو ہمارے گھر کی ساری خوشی کھاتا ہے. تم بھی یہ کرتی ہو, میں بھی یہ کرتا ہوں, تو ہم دونوں نہیں کرتے. اوکے, کہیں تو بڑے بڑے دشمن ملکوں میں معاہدے ہو جاتے ہیں, صلح ہو جاتے ہیں, دنیا کے بڑے بڑے سٹرکچر بدل جاتے ہیں آپس میں بات کرنے سے, آئیڈینٹیفائی کرنے سے. ابھی آپ کو تو اس مسئلے کا علم بھی ہو گیا, اس کی روٹ کاز کا علم بھی ہو گیا, لیکن جب تک آپ اپنے پھل کو نہیں بدلو گے, یہ آگے نسل در نسل یہی کیڑا لگی زندگی چلتی رہے گی. آپ کو بھی ناپسند ہے, آپ کے بچوں کو بھی ناپسند ہے. میں آرزو مند ہوں بہت محبت کے ساتھ کہ ایسے سارے گھر جن کے بڑے اس پریشانی میں رہے ہیں, ہم ان کو نہیں بدل سکتے, ان کو ان کے پیارے بھی نہیں بدل سکتے تھے, پر آپ اپنے آپ کو تو بدل سکتے ہو اپنے پیاروں کے لیے, تاکہ آپ ان کے پیارے رہو, تاکہ ان کو آپ کو چھوڑ کے نہ بھاگنا پڑے. یہ جو زبان کی ذرا سی لذت ہے, اس لمحے کا کبر ہے, اس لمحے کی کمی اور کوتاہی ہے, اس لمحے کی کمزوری ہے, اس پہ قابو پا لیجئے. آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی. ورنہ زندگی ختم ہوتے دیر نہیں لگتی, اتنی جلدی ختم ہوتی ہے اور اتنی برق رفتاری سے کہ اس وقت انسان ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے, اور اس کے ہاتھ میں نہ رشتے ہوتے ہیں, نہ پیار ہوتا ہے, نہ احساس ہوتا ہے, خوشبو تک نہیں ہوتی. اور پھر اس حسرت بھری زندگی کے جو آخری دن ہوتے ہیں وہ بہت برے گزرتے ہیں. اللہ کرے آپ کے ساتھ کبھی یہ نہ ہو. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.